Nah, holongan ni Tuhan Yesus Kristus, hata ni di bata, na yang marsaringar di minggu tasadarion, minggu 5 Trinitatis, ima di tanggal 12 Juli 2020, sina tersurat di Lukas 6, ayat 30 sia sahat tu ayat 42. Jala di hatahodo nang upamaot tu nasida. Tung tartogu nama pitung madongana nama pitung di dalan, darap tergurung mana sida duaca, dada suburuk sisian siang guruna, nak sudenggaddo ganub molodo guruna. Ahama pola pa bereng-berengommu silba-silba ni mata ni dongammu, ya nasatiang di matami dang diatoiho. Tuk dohonommu ma tu dongammi wahu upa majolo silba-silba na di matami yang gia. HP nasatiang na di matami dang didaho. Ho pangaci. Jumulu ma upa tiang isi matami. Dukpei asa pikiranmu manang beha pangupakmu di silba-silba na di mata ni dongammu. Ido sahana. Kadamang dohot lainang dong aku hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot sasitong na tung dihirim Tuhan Yesus Kristus do asa saluhut aka pangihuk na manang hita aka halak Kristen ikon marna puna nilai plus ikon adul sumurung sianaka mana asing. Tarida dui siapa katayon na siapa bahinan na pe asa naik saluhutnya si hutoni mana gabi sumurung sianaka asing. Mulut aja hado di Lukas 5 ayat 10 disi ditaringoti do ima si Simon na selilingon pajara deke didok do ibana asa unang be gabe holan itap ni si jara deke ibana alai ikon naing do gabe si jara jolma jala taringok tu namang ubati akan amar sahi pe saya sumurung do pabenan ni Yesus si anak kana sa pangubati na dong di jamani jala akan amalup pe na pinamalum ni Yesus toktong do sumurung si anak kana malum na pinamalum ni aka pangubati di hati hei. Molo aka pangubati di hati hei holan malum si pardagingot do na buiben na sida. Alay ang guna pinamalum ni Jesus dakolani doho do nang dusana di sesa. Jala akan amalumipe takas do berbeda pangulun na. Ay dada holan malum di pardagingon alay doho do malum partodion marang di jiwana. Taringok tu na menilai pe marang mamerek kasalan hidongan manang di parkarejuan toktong do sumurung diajar ho Yesus tuaka si huton ibana didok mula dong marsuruho mardalan sapal dalani dua pal ikon lubi sen na pinangiduna ikon bainota mula dong hahurangan lidongan adok kasalan lidongan manang menilai dongan dang itor manguhumi alai didok Yesus do ikon masih sardusa manang ikon mengampuni lumubi taringok tu holong ni rohape sumurung gotok tong pangajaran di Yesus laos songoni nang pangalahon ape taringok tu holongon ido ibana do ikon haholongan dakolan ale-ale alai musuh pe ikon haholongan do beragam do pitahe diaka pangajaran manang podo ni Yesus tua kasih huton ibana na patuduhon asa memang ikut sumurung na sida siana kajol mana asing karena aku nani holongan obar tu sima na tabereng di terputa sadarion di ba Yesus upama tua kanaro tu mangihon ibana di hati hei na kaningan di upama ima turpu na tajahon disi sawati hoti na dok tulu na bui tahida na gabi mutiha na arga si putih hatta asa mabek kita hicat haporsiota hicat nang hadiriota asa gabi bu hita pembaharu bu hita sibuan hamubaun manang nagabi tau di halason akadong atajolma
Nak ingat di ayat 30 sia di sini dok. Songo dia nama pitung, menugu nama pitung. Nggak pasti, anggo nama pitung do nama nugu nama pitung. Iba Yesus alusna harap tarubung gue. Hata nama pitung di son go barat doi patuduhon na sotakas di berek tujulu. Na subui di berek imana dalanna. Adong nama kolipi ibana. Molotuk pe hala parise di hati guru na sida. Jada marsiajar takas bartu sistem ni hajahudion. Ala yang go mata ni haporsion na. Mapitung do. Dang boy ditada na sida pa buah Jesus ilo Mesias. Nak saya diguruhon na sida. Jada saya dikirim na sida. Ikoro Mesias laho paluhon na sida. Didang ro Jesus. Dang ditada na sida. Labatan nama pitung. Sesungguh dia mana sida guru nama pitung mata ni haporsion na. Manugu-nugu akka halak Jahudi akka nama pitung. Darat terhubung mana sida. Alani ima ikut takas tiur berekon nasida. Asa unang gabi terhubung. Ikon nabolak si malolong ado. Nabui tonggor. Takas mamereng. Lumubi mata ni haporsion na. Ikon ido gabi si panugu-nugu. Asa bui lam hicat. Unang gabi harap terhubung. Dapat 2 hun ayat 40 naking. Pasti sumurung dope guru semurina. Iba ini ikon marguru dope murid tu guru. Nakingan ido ayat 40 ida ada sumuruk si sias yang guruna. Naksud denggad do ganup molodoson guruna. Lapatanna guru setong do ko sumurung dope sian muridna. Kecuali murid nang tamak marsiajar nang lulus ngabui mana gabi guru. Imana king nan idot na disi naksud denggad do ganup molo dosong guruna. Jesus na dijauhon na sida guru. Dang dahon ni Jesus disi tutu ibana songot cahalak guru. Na jinuhon ni torop jol malumubi halak parise. Tutu sumurung dope mana. Kalak parise nakpe naung akka guru na sida di hajahudion. Alani ima na sida nak na parjolo na di gobarho Jesus siya pangalahonay na mapitung dope. Jala sisiad dope na sida di posisi na ikon marguru dope halak parise tutuhan Jesus. Hape kenyataan nama sari hati hei justru mersakap do aka halak parise manang halak Yahudi laho mamusa Jesus. Sesogodo rohana siki diaka pangajarion na. Alani nasobuka mata ni haporsion na manang alama bitung na sida. Dang gabi detong na sidai. Justru gabi parhitia manak kesempatan ikolam guburang gope marsiajar tu Jesus. Alana na sida sadiri pe sesungguh na di baga sarohana. Parhatopo do yang gua akan pinodahon di Jesus akan nasitong do. Alani ma uben na gabi di hatahon nakidisi ikon marguru dope marang dada sumurung dope nasida si Jesus. Meletuk pe diaka ada Yahudi do dipatik bui diapil nasida. Alai aladang dihanguluho ni tak tamak dope nasida disi. Di behni ma ikut takasnya parato potonna ikut marsiajar dope ikut terus dope marsiajar. Nakpe nang gurang na binotona ikut terus dope marsiajar. Lapa tureho parangulun na asaw nang gabi partutuhan manang tartuktuk horan alani na mapitung mata ni haporsion na. Napatuluhod di ayat 40 sada sa ayat 42 asabui jupang kesadara di haurangan di dirina. Digobar ho Jesus di sinakingan ia halak parise hola kasalahan di dongan na silbat-silbat di mata ni dongan na di bereng jaledok neng diupat hape nasatiyang di mata na saban dang boy di bereng asabui jupang hamu bau ni asabui jupang lab bermutu lam tu denggan na lam tu hicak na paranguluan nang hapor siaw nang dohoron di Jesus ikut jumulu berengota tu dirita. Unak kita parjulu manang gumurang mamereng tu luar manang diri di dongan. Ada parjulu sehali
ikut tu bagasa dirita si pare soota. Ikut jumulu do upatotta penghalang menang silbak-silbak nadong di semalolok tai baru pe tapi kiri macara. Sungo dia malah mangupat menambang rubi akadongan. Tolu po Edison nama serga na ikosi hanguluhonota dalan asalam hicat. Asabu hita gabi mempengaruhi manang sibuan pengaruh mabelam tudengganna paranguluta lam tudengganna likungata lam tudengganna parsahutata punguata keluargata rodi saluhu ma ikon lam dumengga di dia hita adong ikon mampu mempengaruhi dot ikon gabi berpengaruh hita di si dalam penenggaton parsaurata karena aku nani holongan dohonot tama tak cukup BHP seboyata holan madok tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Alai kota bata nama seboyani madok tututlah juga ilmu, hikmat, pengertian dan pengetahuan sampai ke surga. Alana ilmu, hikmat, pengetahuan na sekarajau ni dibata hasia dui mabai nasa ilmu na tatuntut di portibion gabi marguna hasiaho parangulota. Sasito nga dangotik halak napistar di bangsota. Dangotik hita halak Kristen akan tibu sekolana nak sekolah sa tu dia beradu maduret-duret do ka gelar nadong di pudi piga di julu ni guarne besi piga. Alanak pesongoni ala horan ilmu sen negeri Cina dari gubar di semboyani dilului dang doho dilului musi akup ni ima ilmu sa surgo gabi dak sesude akan asida boy maperhasi yang perbinatuan nei dala pahicato paranguluan dang mempengaruhi dang berpengaruh nasida di dia pinang lingkunganna justru nahumibat nalas olo do gabi si surang karena aku ane holongan si Paulus pe di pudahud di Roma 12 ayat sadai asa unang sarobak kita do portibion. Unak sarupa hita do akan di portibion. Alai kung gabi ibarudo hita. Buat carana ikomuba pikirata. Sungguh dia carana sabui muba pikirata. Menurut aja hado di epistelta di minggon. Di hata hosi Salomo do di ayat 4. Songonon. Sai para tiateho ma aka hataki jalaraduti akatonaku asa manguluho. Dapat 2 hon daya onomna didok unak tung tadikon akai asa diramoti ho seha holongi ma akai asa dijaga nasida ho. Dapat 3 hon daya pitu didok permulaan ni hapistaran odo tuhori hapistarani jela tuhorhon sadok nani omom tumuhor pangatusiani. Raja Salomo di epistelta madok asabu marhai baru kita ikon harikot tonotta ikon haholongatta parabinotuani ala marhite parabinotuani parabinotu dia maksudna ima hikmat pengertian do pengetahuan nasiat debata ima naking ilmu neko tatuntut talului sahatu surgo ai parabinotuani naking idok na parjulu buido manang marguna do majaga hita parabinotuani bui mabakita mangulu parabinotuani bui toktong mabenasa nak tabutui gabi marguna tu akadongan ujuna gabi bui mahita pasu-pasu jakana humaliang dukot pasu-pasu hita dapat ragam ni parabinotuan kadongan oma nama serikot si parukil honota molo taharikot do gumuruhon nasa parabinotuan tuttu sadarat tado sasitong na hita be sumasong na pamahon ni Jesus na king mapitung do be gudang nai do be nasubui tabereng di humaliak ta saya taripudo naung hita sitong mula dong akaparsoalan sipata margul-gul do hita di padapok ta jok do justru alani nasubui do be tahida
deu tujulu. Ayadong nama kolange, adong nama kulipi semalong tahun, jidang bui deu tabereng. Tudus dui mulo naik kita tu tangga, mulo di baik tangga rupani, naik kita tu tangga pertama, tu terbatas tu tujuluan, nabu tabereng. Suba naik kita musi itu tangga, anak tangga paduahun. Lamu bidang batu sedu, nabu tabereng. Naik musi tu tangga patuluhon, sahat tu tangga perkicang. Duk tibu posisi tak. Sudi mabu tabereng. Na so bui di bereng niak kadongata, na di humaliang, na so dus tibulan doh tita, pasti bui meta bereng. So ngoni menak perbinotuan ini, so ngoni menang hikmat, pengertian, doh nasa pangatusion nasa debata, mabalam humicat, gabilam deu na bui taberek tujulu, gabi dang hulip dihita. Gabi tasadari haurang atta. Gabi bui toktong takui bahwa ternyata anak pedang bagak kape nak tahu lah selilingon alai dukolam gurang ta guru hapa binotuani dukot tabere kakana humadiang mata guru roh hasil siarin na halak batak tanta sadari ma tunggurang dope na humurang sen na hubain siak kesadarani ma gabi lam tarikot tema gumuru hapa binotuan gabi bui ma lam hicat mutu dirita lam tudenggan na para karijuatta. Lepas 2 tahun tersadari menangdang tungjuk dope dak tapake nasa kesempatan na adong dihita lahu berkarya. Habe sasitong na karejo behita dadaholan asa mangan. Dadaholan asa marhebeng. Alai karejo hita sasitong na asa berkarya do disi. Karya di nabu benota ima karya na dumenggan. Nabu na dumenggan sebagasan hadiriota. Na pasti molo taparinggan dirita. Taparinggan kualitas kerja tak. Taparinggan integritas tak. Bui mahita berpengaruh. Manang bui mahita mempengaruhi akan humaliang tagabi mangihut lam turinggan na. Au sugari adong PMHK-an, pengurangan tenaga kerja. Misalnya dia kena sida karyawan, molo dumenggan do mutu kerja ta, kualitas di dirita, na pasti. Dan termasuk di peguarta di sini hona PHK. Alai itu tuang gola namar miam do hita, jama-jamat tapi daksuman, betur hita ma perjulu, nagabe hona PHK. Alanima manang di dia pihita karejo, do manang pinata karejohon, nang ikon taparinggan mutu dirita, mutu ni jama-jamat ta. Ai ido mabain lam marsangap waritu hatta. Dan otikku bereng, nama sa ditonga-tonga ni Huria. Adong majo si patureon, si tukangan di gereja, di Huria. Mula dong tukang, sian orang dalam, manak serius ni Huria, mula tu si dia dehon. Di perbadikom ma molo tujuh mana asing ni hatan. Gak bisa marga, molo ras lus ni Huria diri pertukang. Dah iba dak kolan marga waktu kang na zaman-zaman na pe urang bagak. Alani ma dang oti toktong akka pangurus bangunan mana perhalado ni Huria ditikirong akan nasi songoni si patureo di gereja gabi orang luar dibuat. Alai ketika songoni dibain. Olo ma tubuh parang utung-uton. Tarhonado tu luar dibain. Hape ibe di bagas adong win na. Silbak-silbak di si malalok na. Parbinotoan na humurang. Mutu diri, mutu kerja na orang dengkan. Ikut jumulu do, i patureotta. Baru beta pikiri, sungguh dia mah cara laho makritik jol manasing. Sasitong anu nga pasti, molo dengkan do jama-jamata, daktar hona itu nasing. Alai siap pengalaman, molo orang dengkan do mutu kerja tak, lebih terjadi mah akan nasi songoni. Jala tanpa tersadari, sasitong na pangalahot ta nasi songoni, nunga pailahot tu hatta. Mulut tajahada rupani isada Timotius onom. Ayat sada di sini dok. Nasa anak somang dituru ni auga dirajumi ma iduk na tama pasangapo di nasa luhuk na asa una kona itca guari di bata nang agama. Sugari hita gabi parkarejo di jol mana asing dak karistin na sida. Di hatakon naking lison ikon
parsangapan nasida. Iko sangap baenon nasida. Asa boha, asa unang marlea itu hatta. Asa unang dicahi agamata. Unang idok asal na karistid de. Unang ninna. Toktong do turpu hope nang madokon manang nadiisi hita karejo. Nakpedak pamilita. Nakpei daktatadda. Sutung magawe marmem pita. Ternyata habe napaleahon itu hatta do molo dakta parsangapi nasida. Adong musiro pe molo karejo imana di pamilina. Misalnya dong majona kita on namar napuna usaha sendiri. Tajo manian sekeluarga tak manang pamilita gabi parkarejo di sih. Jada sagari jam se mahita do ibana. Justru gabi adong anggapan ay suisi tahe. Inna gabi marmiam-miam. Gabi holan ABS asal bapak senang inna rupane. Molo pas di bereng songoni meringgas na. So di bereng marmiam-miam. Di ayat 2 di sada Timotius onom. Di sipi di hatahod do. Alay molo porsia akaiduk unang mamoru parsangapina di nasida. Ala dongan nasida. Lam diului ma. Ala porsia nasida jala na hinaholongan. Akanang taruli di basa-basay. Ima ajarhon. Jala paingoton. Ternyata justru HP molo dongan di basa porsia do na mga pakarejo diba. Palagi molo pamili do muse. So tung gabi marmiam-miam. So tung gabi tahurui sangapta. Barto si manaking palagi molo huray sa diri mga pakarejo dihita. So tung gabi marakalakal. So tung gabi marmiam-miam. So tung arong namadok. Ay hari do hita di son. Pala paksabi na taharoa. Inna. Palagi molo partukang namartukang contoh pa ni di gerejay. Dang ruas ni gerejay. Manang dakariste muse. So tung magabi parkarejo. Manang pangurubi. Na dibuat seruasi madok. Tuka pala tukang na. Pala papaksahuta bain. Setelah maju. Ay hari do hita. Mulosongoni di bain. Mulosongoni do hita. Dakkolan paleahon tuhata. Dakkolan mabain ugamot tamarlea di bebeni diba. Alelas doho dui mamutus kesempatan dihita asa gabi di haporsiai akan ahumaliang. Haporsiao ma nasotar tuhor. Sapara dak porsia dongat tuiba. Tak terpaulahi. Ngatung mauli. Lagi mulu berkali-kali binaik kecewa dongan. Atong mulu tungadong na mga liyo parkarejo at tuhamu. Apalagi mulu pamilita sa diri. Apalagi dongat sa huria. Apalagi huri sa diri na mga liyo parkarejo dihita. So tung ma gabi marmiam-miam. Tuhata Jesus makirim iko memiliki nilai plus do anggo hakasihuto ni bana. Dang jadi asal dang boy asal na mangulu ma, asal na mangula ma, asal na marsikola ma, asal na marminggu ma, iko memiliki nilai plus hita. Jala hita peko terus marsiajar ilmu toktong na plus sianaka ilmu na ni persejaran yaka jolma pada umumna. Tentu asabu jupangi di hita haholongi ma pengajaran. Tuhata yang mengajar hita asa gabi halak nabui berpengaruh, nabui mempengaruhi na humaliang. Asalam humicat, lam dumenggal, lam bermutu kehidupan. Atok tahaholongi ma pengajaran. Amin.